नमस्कार, आप द ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप लॉटरी देख पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हम लॉटरी आपको क्यों दिखा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में लॉटरी का बहुत बड़ा क्रेज़ है। लॉटरी मान लो आप किसी भी शहर में चले जाओ, पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको लॉटरी ज़रूर खरीदते हुए लोग देखते मिल जाएंगे। हम इस वक्त हैं गायघाटा विधानसभा क्षेत्र में। नॉर्थ 24 परगना ज़िला है ये। गायघाटा कैसे मशहूर है? ठाकुर नगर के बारे में आपने सुना होगा। मतुआ समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कह लीजिए ठाकुर नगर, यहाँ इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और भी एक इतिहास जुड़ा है इसके साथ, इस पूरे इलाके के साथ। जोगेंद्र नाथ मंडल, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। बिल्कुल सही सुना आपने, हिंदू थे वो, लेकिन उनका देहांत यहाँ बोनगा में हुआ था। बोनगा जो उसका भी वीडियो आपने देखा होगा, वो इसी इलाके में पड़ता था। जोगेंद्र नाथ मंडल ने आखिरी सांस यही ली थी। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े दलित नेता माने जाते थे। तो ये इतिहास है इस इलाके का। पहले तो चलते हैं इस लॉटरी वाले भैया के पास जो लॉटरी बेच रहे हैं। की नाम दादा अपना? মানিক দাস। मानिक दास। तो की लॉटरी এটা আপনার লটারির নাম কি? এটা আছে ডিয়ার লটারি, যেটা অ্যাডভার্টাইজ দেয় ওটাই ডিয়ার লটারি আর কি। डियर लॉटरी है। ये ज़रा देखिए, 6 रुपए का है। हाँ, तो कितना करोड़ का इनाम मिलेगा मुझे अगर मैं 6 रुपए का लॉटरी खरीदूं? 1 करोड़ 1 करोड़। 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। तो किसी को मिला है यहाँ 1 करोड़? हाँ मिलेगा, किसको मिला है? यहाँ पर एक भैया का मिलेगा। कौन है भैया जिसको मिला था 1 करोड़? ওই সামনের বাড়িতে 1 কোটি টাকা। हाँ। आइए आइए भाई, ये वाला घर जरा आइए, थोड़ा दिखाते हैं। এই বাড়িটার পাশে, এই বাড়িটার পরেই। अच्छा, यहाँ पर है कोई भाई साहब जिनका मकान है 2 माले का और उनको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिली थी। तो वो लॉटरी आप ही के दुकान से खरीदे थे? तो फिर ঠাকুরনগর থেকে। ठाकुर नगर থেকে কিনেছিল। अच्छा ये बताइए, इसमें आपका इनकम कैसे होता है? ইনকাম তো খুব বেশি নয়, হ্যাঁ, তাহলে সামথিং কম। কি করবো, বেকার ছেলে বসে বসে থেকে কি করবো? না সেটা ঠিক আছে, তবুও যদি আমাকে বোঝাতে চাই, মানে যদি 6 টাকার আমি লটারি কিনছি, আপনি কত টাকা পাচ্ছেন? আমার 6 টাকায় কত পয়সা থাকবে? 5 টাকা 60 পয়সা পিস কেনা, 6 টাকা বিক্রি। 5 रुपए 60 पैसे का एक लॉटरी ये खरीदते हैं, 6 रुपए में लॉटरी लोगों को बेचते हैं, मतलब 40 पैसे का मुनाफा होता है। एक दिने কতটা টিকিট বিক্রি হয়ে যায় আপনার? কত আর বিক্রি হয়? এখানে তো খুব বেশি বিক্রি হয় না, অল্প কিছু বিক্রি হয়। যা হয় বসে না থেকে এই আর কি করছি, এটাই। बहुत कम ही मतलब बेच पाते हैं। तो सोचिए किसी को 1 करोड़ का इनाम मिला तो फिर आपको कुछ कमीशन मिलेगा उसमें? हाँ, हाँ, कितना? वो लॉटरी পেছনেই লেখা আছে সব কিছু কি। अच्छा, लॉटरी के पीछे ही लिखा हुआ है कितना कमीशन मिलेगा। সব পেছনে লেখা আছে। अच्छा, इसमें बहुत सारे इनाम हैं। इसमें बहुत सारे इनाम है। इसमें 1 करोड़ का मैक्सिमम इनाम है, इसके अलावा और भी इनाम है इसमें। 1 কোটি ছাড়াও লেখা আছে এখানে অনেক। হ্যাঁ, সব রকম প্রাইস। তো কত বছর ধরে করছো এই কাজ? আমি তাও 5-7 বছর হয়ে গেছে। 5-7 বছর হয়ে গেছে। তো তুমি কি যখন ছোট ছিলে তখন থেকে দেখেছো এইসব হতো এখানে সব সময়? কেন আছে লটারির ক্রেজ কেন পশ্চিমবঙ্গে এত? কোনো কাজ বাজ করছি না তাই। कह रहे हैं कोई काम वाम नहीं है, इस वजह से लॉटरी का क्रेज़ है। कोरोना की महामारी का असर है। ममता बनर्जी ने अपील किया था इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से, कि बाकी के चरण बचे हैं, 4 चरण बचे थे, उनको 2 चरणों में कर दिया जाए या सम्मिलित करके कर दिया जाए। वामपंथी पार्टियों ने क्या किया है, उन्होंने सारी रैलियां स्थगित कर दी हैं। लेकिन बाकी राजनीतिक दल कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस भी रैली कर रही है, उन्होंने रैली वगैरह बंद नहीं किया। अभी हम आ रहे थे बोनगा से, वहाँ उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी की सभा थी। ये जो भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, कैमरा शुरू होने से पहले कह रहे थे कि कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहते। फिर कहा कि मैं अस्पताल से आ रहा हूँ, शुक्रवार से लाइन लगाया था कोविड की वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिला। क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए। बाबूलाल दास। बाबूलाल जी, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। बात है शुक्रवार से चाँदपाड़ा, शुक्रवार चाँदपाड़ा या हॉस्पिटल
ঠাকুরনগরে আছে হসপিটাল, কিন্তু চাঁদপাড়া নাম। চাঁদপাড়া হসপিটালে গিয়ে লাইন দিয়ে ভ্যাকসিন পাইনি, ওরা 180টা ভ্যাকসিন আছে আর ভ্যাকসিন দিতে পারেনি। লাইন থেকে চলে আসলাম, এখন বললো আবার আসলে তারপরে দেবে। 180 लोगों का वैक्सीन देने की बात कही गई थी, इनका नाम उस लिस्ट में था जिनको देना था, यही कह रहे हैं ना? শুক্রবার না তোমার নাম ছিল লিস্টে যাদেরকে যাওয়ার ছিল? নাম লিস্টে তো নাম নেই, লাইন দিয়ে লাইনে দাঁড়ানো তারা লাইন থেকে টেনে টেনে নিয়েছে, 180 জন দিয়েছে, 180 থেকে 90। 180 থেকে 90। তো ये गए थे, इनको कोई लिस्ट नहीं थी। কত বয়স হয়েছে আপনার? আমার 55। 55 साल उम्र हुई है। ये लाइन लगाने गए, लाइन लगाया शुक्रवार से, लेकिन इनको वैक्सीन नहीं मिला। ये शिकायत कर रहे हैं कि सिर्फ 190 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। আচ্ছা একটা কথা বলুন, এর জন্য কাকে আপনি ইয়ে মানছেন, এটা কার দোষ? এটা কার দোষ কি করে বলবো? ভ্যাকসিন এসছে, কি কত এসছে, কত ডোজ এসছে, এখন আমি কারো দোষই তো দিতে পারছি না। আমরা ভ্যাকসিন না পেলে কার দোষ দেবো? মানে রাজ্য সরকারের দোষ কি কেন্দ্র সরকার? ভ্যাকসিন কেন্দ্র পাঠাবে, রাজ্য ডিস্ট্রিবিউট করবে। এখন কত পাঠিয়েছে, এখন এখানে ডিস্ট্রিবিউটে গন্ডগোল কিনা এটা তো আমরা বলতে পারবো না, আমাদের তো ভিতরেরটা আমরা জানি না, এটা হচ্ছে বিষয়। कह रहे हैं केंद्र सरकार वैक्सीन बेचता है, राज्य सरकार बांटता है। अब कहाँ गड़बड़ हो रही है, या केंद्र कम भेज रहा है या बांटने में दिक्कत आ रही है, ये नहीं बता पा रहे हैं। खैर, तो कोरोना को लेकर यहाँ पर क्या सुरक्षा का व्यवस्था है, सरकार क्या कर रही है? यहाँ अस्पताल है कोई? এ সরকার হাসপাতাল যে ব্যবস্থা নেই হয়, ভ্যাকসিনই দিয়েছে, আর ভ্যাকসিন ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা নেই। সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার, কলকাতা से ट्रांसफर, बनगा से ट्रांसफर। कोरोना सीट है नहीं, तो एखाने कोरोना सीट नहीं। कोरोना का कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर कोई पीड़ित होता है तो उसको सीधे आपको या तो कलकत्ता लेके जाना है या बोनगा लेके जाना है। ये पीछे जो भाई साहब खड़े हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए थे, यहाँ पर हंस रहे थे, लेकिन कहते हैं राजनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। तो मैंने भी कहा हाँ, कोई राजनीतिक बातचीत आपसे नहीं करेंगे। क्या नाम है, की नाम আপনার? বিমল দাস। বিমল দা কি কাজ করেন আপনি? ভ্যান চালাচ্ছি। वैन चलान। वैन माने किराए के लिए ना, लोग वो किराए पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको यहाँ पर वैन कहते हैं। ये भी कैसे जाओ, विमल जी वही चलाते हैं। कत बयस अपना? 52 साल इनकी उम्र हो गई है, यहीं के बासिंदे हैं। तो दादा एक कथा बोलून, ठाकुरनगर हठाৎ করে সবাই পুরো মানে দেশে লোকে ঠাকুরনগরের ব্যাপারে কথা বলতে লেগেছে। মানে মতুয়া সমুদায়ের জন্য এখানে অমিত শাহ আসছে, এখানে নরেন্দ্র মোদী আসছে। তো কেমন লাগে আপনাদের এসবে? আসছে তো সবাই, ভোট উপলক্ষে তো সবাই আসে। মমতা আসবে, তারপরে নরেন্দ্র মোদী আসবে, অমিত শাহ আসবে, সবাই আসবে। রাজনীতি শেষ হয়ে গেলে তারপর তার কেউ আসছে না, তারপর তার কেউ আসবে না। এখন সবাই আসবে ভোটের জন্য, ভোট শেষ হয়ে গেলে আর কেউ তো আসবে না। अभी चुनाव है, अभी सब आएंगे, एक बार खत्म हो जाएगा चुनाव तो फिर और कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा। আপনাদের এলাকায় কি সমস্যা আছে দেখতে গেলে? দেখুন, আমি এখন তো সমস্যা আমি এই মুহূর্তে তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু রাজনীতি কথা তো ভাবছি বলবো না, আর সেটা বলবো না। সমস্যা কিছু হতে পারে, চাকরি বাকরি সমস্যা হতে পারে, জল হতে পারে। এখন জলের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, জলের এখানে কোনো অসুবিধা নেই। আমি একটা কথা বললাম না, জলের অসুবিধা নেই, রাস্তারও তেমন অসুবিধা নেই, বিদ্যুতেরও আমাদের এখন বর্তমানে কোনো অসুবিধা নেই। এবার চাকরি, আমার ঘরে তো সেরকম পড়াশুনো ছেলেও নেই, আমি চাকরি সম্বন্ধে কিছু বুঝতেও পারবো না, বলতে পারবো না। এবার যাদের বাড়ি ছেলে পেলে আছে, যারা পড়াশুনো করে, সেখানে বলতে পারবে তারা চাকরির জন্য কত কষ্ট করতেছে, কত কি করতেছে, সেটা তারা বলতে পারবে যে সমস্যাটা কোথায়। এটা কিন্তু আমার ওই আইডিয়াটা নেই। किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा, यहाँ उस तरह से कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। नौकरी वोकरी की भी कोई बातचीत ऐसे नहीं है। मेरे घर में तो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं बता ही नहीं सकता कि क्या ज़रूरत पड़ेगी না। যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব, দাদার জন্য একটা মানুষ যে 52 বছর বয়স, যে গাড়ি চালায়, তার সরকারের কাছে কি দাবি থাকবে, কি চাইবে সরকারের কাছে? কোন সরকার কেন না আসুক? আমার সরকারের কাছে চার মতন কিছু নেই, আমি তো সব পেয়ে গেছি অটোমেটিক। আমি একটা ঘর পেয়েছি, আমার মা বৃদ্ধ ভাতা পেয়েছে, 100 দিনের কাজ পাচ্ছি, তারপরে ছেলের এসসি কার্ড যেটা করার দরকার ছিল সেটাও আমি পেয়ে গেছি। আমার কোনো চাহিদা নেই এখন সরকারের কাছে, কোনো চাহিদা নেই, कुछ नहीं चाहते हैं। कह रहे हैं माँ को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, इनको घर मिल चुका है इंदिरा आवास, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत,
और बाकी जो बच्चे हैं उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट मिलना था वो भी मिल गया है। तो सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं, तो ভোট তো দিতে যাবে, যখন ভোট দিতে যাবে মাথায় কি রাখবে? আমি তো মমতা ব্যানার্জিকে ভালোবাসি, এটা বাস্তব। মমতা ব্যানার্জি যখন থেকে এসেছে আমি মমতা ব্যানার্জিকে ভালোবাসি, আর ভোটটা আমি টিএমসিকেই দিই। ये बता रहे हैं कि वोट जब से शासन आया है ममता बनर्जी सरकार का, तब से ये ममता बनर्जी को ही वोट देते आए हैं और उन्हीं को वोट दे रहे हैं। কি নাম দাদা আপনার? অমৃত পাল। কি কাজ করেন? এই সবজির ব্যবসা করি। আচ্ছা, সবজি का व्यापार करते हैं। এখানকারই আপনি বাড়ি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কত বছর বয়স হয়েছে? আমার এই 62। 62। তো মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের একটা বৃদ্ধাবস্থা পেনশন স্কিম আছে, ওটা পাচ্ছেন আপনি? না না, আমার দিচ্ছে না। অ্যাপ্লাই করেছেন? হ্যাঁ, অনেকবার পাননি কেন? দিচ্ছে না, গেলে ফরম নাই, এই নাই সেই নাই বলছে। কার কাছে গেছিলেন? মেম্বার প্রধান। प्रधान वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है इनको। अप्लाई इन्होंने किया था, 62 साल इनकी उम्र है, प्रधान के पास भी गए थे, नहीं मिला। মমতা ব্যানার্জি সরকার একটা দুয়ারে সরকার স্কিম এনেছিল, ওই দুয়ারে সরকার স্কিমে আপনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন? না, যারা করে রাগ করে আর করিনি। রাগ করে করেননি, गुस्से में इन्होंने नहीं अप्लाई किया क्योंकि जितनी बार किया इनको। কার্ডের জন্য অনেকবার করা হয়েছে, 10-12 বার করে, এখন রেশন কার্ডের জন্য করা হচ্ছে না। राशन कार्ड পেয়েছেন? না, राशन कार्ड भी इनको नहीं मिला है, बता रहे हैं, और कई बार इन्होंने राशन कार्ड के लिए दरखास्त दिया, नहीं मिल पाया। আচ্ছা দাদা, ভোটের জন্য সবাই কথা বলছে অনেক ব্যাপারে, আপনার মাথায় কি থাকবে? আপনার সরকারের কাছে দাবি কি? মানে কারোরই সরকার কেন আসুক, আপনার জন্য একটা মানুষের জন্য কি দরকার? ভোটের জন্য কিছু বলতে পারবো না। ভোটের কথা বলছি না, আমি বলছি সরকার কারোরই কেন না আসুক, আপনার কি চাই? সরকারকে আপনি কি চান? সরকার কি দিক আপনার? হ্যাঁ, সরকার চাই আমরা গরিব মানুষ, আমাকে বাঁচাক, যাকাতে বাঁচতে পারি, করে খেতে পারি, রাস্তাঘাট যেন ভালো হয়, আমার যেন সুযোগ সুবিধা ভালো হয়, সেটাই তো দেখবো। আর কি দেখবো, যে সরকারই আসুক না কেন, এটা তার কিছু চাওয়া নেই। सरकार जो भी आए, नौकरी के साधन हो, रास्ता घाट तैयार हो, ताकि ये लोग अच्छे से रह पाए, अपना गुजर बसर कर पाए। अच्छा, বাড়িতে কে কে আছে দাদা? বাড়িতে ছেলে মেয়ে, আমার বাড়ির লোক, নাতি আর আমি। আচ্ছা, ছেলে মেয়ে কি করেন? ছেলে মেলে এই গাড়ি ব্যাটারি ভ্যান, খুব খুব গরিব, এই ব্যাটারি ভ্যান। अच्छा, ये ई रिक्शा नहीं है, लेकिन ये लोकल ई रिक्शा है। चलिए आइए देखते हैं, एक तो देखाबे हमारे कैसे, एक तो ऐसे देखा ना, आइए देखिए यहाँ कैसे लोग चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। हमने ई रिक्शा तो बहुत देखा होगा, आइए जरा इनको दिखाया जाए। ई रिक्शा बहुत देखा होगा, लेकिन लोकली मेड ई रिक्शा कैसे होता है? ये देखिए, एक रेडी है, ये रिक्शे पर रेडी लगी हुई है जो कि बैटरी से चलती है। ये बैटरी है, ऑपरेटेड है। तो কত টাকা লাগে দাদা এটা বানাতে? 45,000। 45,000 रुपए में ये इन्होंने तैयार किया है। তো দাদা, এটা বানানোর জন্য লোন কিছু পাওয়া যায়? না, লোন ওই বন্ধন অফিসেতে লোন তুলে নিয়েছি। লোন পাওয়া যায়? বন্ধনের থেকে লোন দেয়। बंधन बैंक? হ্যাঁ, বন্ধন ব্যাংক। बंधन बैंक से लोन मिलकर ये तैयार किया है इन्होंने। तो এটাতে কি কাজে লাগে? মানে জিনিসপত্র যায় কি লোকজন যায়? তো কাজ করে, প্যাসেঞ্জার টানা যায়, মাল টানা যায়, সব কাজ করা যায়। ये बता रहे हैं कि लोगों को भी लेके जाते हैं, सामान भी इसमें जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है तो भी इसी में जाता है। तो बैटरी কতবার চেঞ্জ করতে হয়? 1.5 বছর, 15 মাসে একবার। 15 মাসে একবার, 15 महीने में बैटरी एक बार बदलता है। কত টাকা খরচ হয় ব্যাটারিতে? 18,000। 18,000 लगता है बैटरी में। তো এটাতে কত টাকা রোজগার করতে পারো দাদা মাসে? ওই 300-400 যেরকম খাটা যায় একদিনের। আর চার্জ করতে কত টাকা লাগে? চার্জ করতে হচ্ছে 10 টাকা 12 টাকা। 10 টাকা 12 টাকা। কোথায় চার্জ করো? বাড়িতেই। घर पे चार्ज करते हैं, 300-350 रुपए का रोजगार महीने में कर लेते हैं। तो পুলিশ এই লোকজন কেউ তোমাকে এখানে কোনো ট্রাফিক পুলিশেরা পরেশান করে না? না 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 কোনোদিন কোনো পয়সা দিতে হয় না? না না না, কিছু দিতে হয় না। कोई परेशान नहीं करता है, आमतौर पर चलता। तो ये एक लोगों की सवारी है। थोड़ा सा मुझे बड़ी इच्छा थी, मैं कहीं देखता था इस पे लोग किस तरह से सफ़र करते हैं, तो आज आपको दिखा भी दिया, आप लोगों से बात भी हो गई। তো আপনার যে আপনি আমাকে বলছিলেন আগে কি ভালো করে থাকা চাই, রোজগার হওয়া উচিত,
কি ধরনের রোজগার চান আপনারা সরকার? এই আমাদের এতে 300 টাকার থেকে যদি 500 টাকা রোজগার হইতো আমাদের একটু সুবিধা হইতো, গরিব মানুষ বয়স্ক হয়ে গেছে এই আর কি। মানে রেগুলেশন চাই কি কোনো ভাড়া ফিক্স হয়ে যাক এই ধর। হ্যাঁ, ভাড়াটার একটা ফিক্সড ভাড়া হয়ে যাক, সেরকম কিছুই তো চাই। আর তো আমাদের আর কি চাবো স্যার। देखिए रेगुलेशन चाहते हैं कि इस तरह का जो ये साधन है, इस साधन में अगर इसमें निश्चित कर दिया जाए कि इतना पैसा दिया जाएगा और इतने घंटे काम करके वो होगा तो शायद कुछ रोजगार मिलेगा। আপনার কি নাম দাদা? আমার নাম হিরুলাল দাস। হ্যাঁ, হিরুলাল দাস। হিরোলাল দাস কি কাজ করেন দাদা? ওই মাঠে ফাটে চাষবাস করি, তাই মাঠে চাষবাস করেন। কত বয়স হয়ে গেছে দাদা আপনার? 59। 59 साल। मतलब खेतिहर मजदूर के तौर पे काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं। तो আপনাদের এলাকায় মানে আজীবিকা কেমনি চলে লোকজনের? ওই লোকজনে চলে, ওই মাঠে ফাটে কাজ করে, ক্ষেত মজুরির কাজ করে, এইসব কেরি চলে। ব্যবসা বাণিজ্য এদিকে কম, তো এদিকে পাড়াঘাত। আর হচ্ছে তেমন সার্ভিস টার্ভিস নেই, এরা সেরকম ছেলেবেলে নেই। किसी तरह का कोई काम नहीं है, खेतिहर मजदूर के तौर पे जो काम करते हैं उसी से गुजर बसर चल रहा है। বাড়িতে কে কে আছে দাদা? আমার 2 মেয়ে আছে, এক ছেলে আছে, বউ আছে। 2 बेटियां हैं, एक लड़का है, एक बहू है, बेटे की शादी हो गई। तो মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে? না, ছোট মেয়ের বিয়ে হয়নি। হ্যাঁ, ওরা কোন ক্লাস কি করছে এখন? ওরা বিয়ে পাশ করে বসে আছে। বিয়ে পাস। তো কন্যাশ্রীতে টাকা পেয়েছে ও? পেয়েছে কত টাকা? 25,000 টাকা। 25,000 कन्याश्री योजना ममता बनर्जी सरकार का, उसका 25,000 रुपए मिला है। तो দাদা এবার ভোট হতে চলেছে, আপনি সরকারের কাছে কি চাইবেন? কোন পার্টি কেন না আসুক? সরকারের ছাড়া কি যা আছে, সরকারের কাছে ভোটে এসে ভোট দিতে হবে। হ্যাঁ, আমরা মমতার দল করি, মমতার সঙ্গ করি, তাই মমতার দিদি দিয়ে আছে। ये ममता बनर्जी के साथ हैं, ममता की पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस वजह से ममता को ही देना चाहते हैं। কেন মমতা দিদি কি করেছে আপনাদের জন্য? দিদি অনেক কাজ করেছে। দিদি এইসব রাস্তাঘাট অনেক এই রাস্তা সরু ছিল, তো আমরা যখন এসছি না, তখন হচ্ছে একটা ব্যান গেলে আমরা তখন একটা ব্যান সাইড দিলে পরে ভেঙে চুরি যেত। আর এখন 20 ফুট রাস্তা হয়েছে। তারপরে রাস্তার পাড়াঘাট সমস্ত অলি গলি সব পাকা হয়ে গেছে। সড়কে বানা দিয়া দিদি ने बहुत कुछ कर दिया, কিন্তু লোকসভায় তো এখানে বিজেপি। লোকসভা বিজেপি মোদির খেলে পাস হয়েছে, এইবারে এই বিধানসভায় আর খেলে পাস হবে না। বিধানসভা হলে लोकसभा में मोदी पास हो गए, विधानसभा में पास नहीं होंगे। কিন্তু দিদি বলছে দেখো খেলা হবে, মোদিজি বলছে খেলা শেষ। দিদির খেলাই হবে। দিদির খেলা হবে, দিদির খেলা হবে। কি নাম দাদু আপনার? হ্যাঁ, কাজে বলি না কি করি, কত বয়স? কাজে বলি না। আচ্ছা, सुन नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं। আপনার নাম কি দাদা? ওর নাম গোপাল দাস। গোপাল দাস। এই চায়ের দোকান কত বছর চালাচ্ছেন? এই প্রায় 15 বছর। 15 বছর। 15 साल से चाय की दुकान चलाते हैं। तो आप দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদি জি ও চা वाला, আপনি কেমন কেমন লাগে আপনার এই? কিন্তু এই চা আর সেই চা আলাদা, সেই চা কথা ঠিক বলে না, अच्छा, আর খুব ভাওতা দিচ্ছে। हाँ, कह रहे हैं मोदी जी जो चाय वाले हैं वो ठीक बात नहीं कहते, सिर्फ हवा बनाते हैं, जुमला है। तो কি जुमला को দিয়েছে? এখানে আসার পরে যা যা কথা বলেছে একটা কথাও সঠিক না, একটা কথাও ঠিক হয় নাই। কি বলেছে বলো? बोल रहे मोदी जी यहाँ के जो बोले हैं एक भी बात में सच्चाई नहीं है। হ্যাঁ, বলছিল 15 লাখ টাকা করে দেবে, টাকা বদল করে কালো টাকা নিয়ে আসবে, হয়নি। তারপরে উনি এই যে রাতারাতি টাকার পাল্টায় দিল, আমাদের খুব হয়রানি হয়েছে। ওনা আসার পরে যা তেলের দাম যাবে, আমি এই যে স্টোভে চা করি, আগে 12 টাকা 13 টাকা তেল ছিল, সে তেল এখন 60-70 টাকা, বাইরে 80 টাকা কিনতে হচ্ছে। আমাদের তো আর্থিক অনটন হয়ে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ও খুব কষ্টের হয়ে দাঁড়াইছে এখন। উনি যা বলেছে একটা কথাও উনি সঠিক রাখে নাই। मोदी जी ने जो भी कहा है वो झूठ कहा है। 15 लाख रुपए देने की बात की, रातों रात नोटबंदी कर दिया, कह रहे थे नोटबंदी से काला पैसा हट के मतलब वाइट मनी आ जाएगा, वो सब भी कुछ नहीं हुआ। जो तेल ये 12 रुपए, मतलब कि केरोसिन ऑयल जो ये 12 रुपए खरीदते थे, अब वो 60 रुपए हो गया। बाजार में 80 रुपए में खरीदना पड़ता है। लड़कों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। और मोदी जी ने झूठ कहा। दादा এটা তো আগে হয়েছে, এইগুলো হয়েছে তো, এখন তো নতুন নয় কিছু। এখন তেলের দাম তো এখন নতুন হলো, এখন বাকি জিনিসগুলো তো পুরনো। তো যেহেতু তেলের দাম বেশি, সেহেতু আমাদের সব জিনিসের দামে তেলের সঙ্গে একটা টানা আছে।
तेल से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इस वजह से हर चीज का दाम बढ़ गया है। কিন্তু এখানে বিজেপি কেমনি জিতে গেল লোকসভা? সে আমাদের ধরেন গ্রাম অঞ্চলের ওনাদের সব কথা তো বুঝতে পারেনি, যার জন্য লোকসভায় যা বলেছে লোকে সব সাচ্চা ভাবছে, দিয়ে দিয়েছে। এখন তো দেখছেন না আমাদের জনজীবন ব্যাঘাত হয়ে যাচ্ছে, অতএব এখন আবার জায়গায় চলে আসছে সব। মানে দিদির কাছে ফেরত হ্যাঁ, সব ফিরত আসছে। कह रहे हैं कि पहले इन्होंने देखा कि जो भी बात गांव के लोग समझ नहीं पाते थे, उन्होंने मोदी जी को वोट दिया। मोदी जी को वोट देने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जो भी वादे उनको किए गए थे उन वादों में सच्चाई नहीं थी। इस वजह से अब लोग वापस ममता बनर्जी के पक्ष में लौट कर आ रहे हैं। जहां से हमने शुरू किया था सब कुछ, जो लॉटरी वाले भैया हैं इनके पास चलते हैं, फिर से इनसे पूछते हैं कि ये इनकी सरकार से क्या मांग है। दादा, আপনি ভোট হতে চলেছে এখন, আপনি সরকারের কাছে কি চাইবেন নিজের জন্য, মানে আপনাদের জন্য? আমাদের জন্য কর্মসংস্থান চাই, আর কি চাইবো। कर्म संस्थान चाहिए, नौकरी करने के लिए जगह चाहिए। तो চাকরি দেওয়ার জন্য তো আগে ট্রেনিংও দিতে হবে। ট্রেনিং করবো, আমরা তো পড়াশুনো করেই আছি, রীতিমতো উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বসে আছি তো না, কোনো কাজ বাজ নেই, কোনো কোম্পানিতে কোনো কাজ পাচ্ছি না, না কোথাও কিছু পাচ্ছি। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कामकाज नहीं है, इस वजह से ऐसे बैठे हुए हैं। 12th क्लास पास किया था इन्होंने और आज ये काम कर रहे हैं क्योंकि नौकरी की कोई तरीका नहीं है जिससे अपना गुजर बसर चला सकें। एक बुजुर्ग हैं यहाँ बैठे हैं, की नाम था तो अपना? মতিলাল দাস। मोतीलाल दास। की काज करें? এখন বর্তমানে বসে আছে। अभी कोई काम नहीं करते, आगे কিছু করতে? আগে করেছি, চাষবাস করেছি। खेती किसानी का काम करते, तो এদিকে কি জিনিসের চাষ হয়? এখানে ধান চাষটাই বেশি হয়, ধান চাষ। সরকারি হয়, ধান চাষ হয়। हाँ, तो स्टेपल जो है वो है चावल होता है यहाँ। इसके अलावा कैश क्रॉप भी होता है, कुछ सब्जियाँ। तो सब्जी पाट कोठाয় বিক্রি করেন आप? ঠাকুরনগর হাটে, গাইঘাটা বাজারে। গাইঘাটা বাজার और ঠাকুরনগর হাট, दो जगह बिकता है। तो এটা এই মানে যে ধানের চাষ আর সবজিপাতির চাষ হয়ে যায়, মানে ঠিকঠাক চলে যায়? বর্তমানে চাষে খরচের পয়সা উঠে না, খরচের পয়সা উঠে না। ধানের এমএসপি কত পাচ্ছেন, মানে কত টাকা পাচ্ছেন? ওই ধরুন আমরা মার্কেটে যদি বেচতে যাই তাহলে ধরুন সরু ধান 1000 থেকে 1100 টাকা, আর মোটা হলে 700 টাকা থেকে 750 টাকা প্রতি বস্তা, 60 কিলো। 60 किलो का अगर बस्ता 60 किलो चावल निकलता है। सोरू धान, सोरू मतलब पतला धान होता है तो उसका 1100 रुपये मिलता है या 1000 रुपये। अगर मोटा होता है धान, मतलब चावल का दाना अगर मोटा हो तो उसके लिए 600 से 700 रुपये मिलता है। और भी एक बात बता रहे थे कि खेती किसानी में अब इतनी लागत नहीं है कि खर्च तक नहीं निकल आता, जितना वो लागत लगाते हैं उतना पैसा भी नहीं निकलता। তো এবার আপনি একটা কৃষক দেখেছেন, কাজ করেছেন, আপনার সরকারের কাছে কি দাবি? ভোট হচ্ছে, এই ধরুন মাস 3 হয়েছে, 3-4 মাস হয়েছে, 1000 টাকা করে ভাতা পাই প্রত্যেক মাসে, প্রতি মাসে। হ্যাঁ, রাজ্য সরকারের। এটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার। कृषक बंधु प्रकल्प एक योजना है ममता बनर्जी सरकार की। बता रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से 1000 रुपये करके अनुदान सरकार इनको दे रही है। মোদিজি বলছেন আপনাদেরকে বাড়িয়ে বেশি টাকা করে দিবেন। মোদিজি তো সবসময় বলে, আর ভোটের সময় আসে, আর তো আসতে দেখি না। কথাটা বুঝতে পারছি, বলে তো যায় কিন্তু ভোটের আগে আগে তো আসে, তারপরে তো আর দেখি না, কিছুই করতে দেখি না। कह रहे हैं मोदी जी वोट के पहले बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन बाद में नज़र यहाँ पर आते नहीं हैं। তো এই বিধানসভা চুনাव যে হচ্ছে, আপনি কারোর সরকার কেন না আসুক, আপনারা সরকারের কাছে কি চাইবেন? বর্তমানে তো ধরুন আমাদের যে রাজ্য সরকার আছে ও তো সুযোগ সুবিধা ভালোই দিচ্ছে, কেন কন্যাশ্রী, তারপরে শুভশ্রী, তারপরে সবুজ সাথী, তারপরে দিয়ে আপনার খাদ্যসাথী, আবার একটা মোবাইলও দিয়েছে কিছুদিন আগে, 10,000 টাকা। মোটামুটি সরকার তো খারাপ দেয় না, অনেক কিছুই দেয়, কিন্তু আবার রেশনটা ফ্রি দিচ্ছে। আপনারা ফিরিয়ে আনতে চান? আমার তো ব্যক্তিগত যে থাকাই ভালো। इनका व्यक्तिगत मत है कि दीदी का रहना ही अच्छा होगा। बहुत कुछ किया है, कन्याश्री, रूपोश्री, जो ये योजनाएं ये सब की हैं,
কিন্তু তবু এখানে লোকসভায় তো বিজেপি খুব ভালো করে জিতেছিল, ভালো ভোট। সে লোক আমার অনুমানিক ধারণা আর কি, লোকের মনোভাব যেটা, সেটা কেন্দ্রে তো অন্যান্য কোনো লোক যাওয়ার মতন নাই, সেই হিসাবে হয়তো এই নরেন্দ্র মোদী থাকুক। আবার রাজ্যে দেখুন সে মমতা ব্যানার্জির মতন লোক তো আর খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টকর পশ্চিমবাংলায়। देखिए ये थी जो बात ये आखिरी में कही, वो कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन राज्य में अगर बात करें तो ममता बनर्जी का विकल्प ढूंढना मुश्किल है। ऐसे में ममता बनर्जी का राज्य के शासन में बने रहना इनके लिए ज़रूरी है और इन्हें लगता है ऐसा होना चाहिए। ये हमारी चुनाव यात्रा ठाकुर नगर से थी। ठाकुर नगर गायघाटा विधानसभा है, नॉर्थ 24 परगना, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का। हमने अपनी इलेक्शन ट्रिप कट शॉर्ट कर दी है, बस और चंद कुछ वीडियोज़ हैं जो हम आपके लिए बनाएंगे, उसके बाद हम बाकी विश्लेषण जो अब तक का हमारा सफ़र रहा है उसके आधार पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।